May Mendoza update. Yan, happy Thursday, Dower Cats sa East Bulaga. Yan, kasama mga Dower Cats. Yan, ang tip ni May. Yan, naka-strike. East Bulaga. Mga Dabarkad! Bulaga! Po sa lahat ng mga Dabarkad na nakatutok sa atin ngayon. At shoutout din natin ngayon na masusugod ng swerte ang Team Mall! Mga Dabarkad! Pasok. Goodbye sa mall. Dabarkad! Kami, hindi! Hello po, Las Piñas! I'm you and I'm happy to be here. And hello po din. Last beat. Uy! I can't get away. Ay, parang laban ng yellow versus red. Yan. Bawi. Boy daw. Babawi pa. Oh, La 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 la. Dubi-dubi-du-du. Last beat. Ang ganda! Grabe, galing naman kayo. Dapat sayaw nyo pati yung mga The 8 is right. And it's Bulaga. Don't forget, subscribe, click the notification bell for more updates. This is Richard, the Action Like. Stay tuned for more videos. See ya.